Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine for a moment you're working for a major news outlet, maybe like the Washington Post, and you've got this critical task. Pick the single best image for a headline. Your goal isn't just, make it look good. It's about maximizing clicks, getting as many people as possible to read that story. Or maybe picture yourself optimizing a website for Google Analytics. You're constantly tweaking things, trying to get more users to convert, sign up, buy something. You have a few options, right, for the image, the website layout. But here's the catch. You don't know which one will actually perform best. And you need to make these decisions fast, in real time, learning as you go, adapting with every click. So how do you decide? Do you try each option equally? Hope you gather enough data. Or do you quickly jump on what seems to be working, even if it's early days? This is a fundamental challenge, isn't it? The classic dilemma. Exploration versus exploitation. It's a choice faced by, honestly, countless decision makers every single day. Marketing, medicine, policy, you name it. And today, we're going to gently unpack some really groundbreaking work that offers a clearer path through these kinds of real-world dilemmas. Now, just to be clear, this discussion is a large language model-based summary. It's drawn from a meticulously crafted and rigorously peer-reviewed article. The article is titled Risk and Optimal Policies in Bandit Experiments. It came out in May 2025, published in the very esteemed Econometrica journal, which you might know is an FT50 listed journal, really known for its rigorous economic research. The brilliant mind behind this is Karun Adusumilli. He's at the Department of Economics at the University of Pennsylvania. And what's really fascinating, I think, is his background. It's quite unique. He holds a BTech, that's an engineering degree, in engineering physics from IIT Delhi. And then he went on to complete both his MSc and his PhD at the London School of Economics. That blend is really something, isn't it? Engineering precision meeting deep economic insight. And you can really see it reflected in the work itself. It's quite remarkable. Absolutely. Now, while we're offering you a kind of accessible route into the core ideas here, we genuinely, sincerely urge you, whether you subscribe to this channel or not, please make time to read the actual article. It's thoughtfully crafted, peer-reviewed, just excellent. Definitely worth the read. The link is right there in the show notes, nice and easy. Our mission today really is to guide you through the essence of this paper. We want to simplify the complex bits, maybe illuminate some surprising findings, and connect it all back to why it might matter to you, especially if you're maybe newer to academic research, just starting your own journey. Yeah, perhaps without a super deep background in, say, advanced math or physics or econometrics. Exactly. Okay, let's get into it. So, at the heart of this whole thing is what's known as the multi-armed bandit problem. Let's break that down simply. Think of an agent that could be you, a company, a government, making a sequence of choices. You're picking from multiple options, which the field calls arms, like pulling the arm of a slot machine. Right. And the outcomes, the rewards you get from each arm, are initially unknown. But your goal overall is to maximize your total gains over time. And that's exactly why it's called a bandit. It references those old slot machines, the one-armed bandits. You pull the lever, the arm, without knowing beforehand which machine pays out the best or most often. The whole point, the fundamental goal, is making the best decisions you can while you're still learning which options are actually the good ones. Right. The learning is part of the process. Exactly. And this isn't just abstract theory. It pops up everywhere. The paper mentions online advertising, which ad gets the click. Dynamic pricing, public health decisions, and like you said, those economic examples. Picking the right image for the Washington Post. Optimizing a website for Google Analytics. It's very practical. And a really key concept for figuring out how well you're doing in this situation is something called regret. Now, it's not about feeling bad. No, not emotional regret. Right. It's a technical term. It's basically the difference between the total rewards you actually got and the total rewards you could have gotten if you'd somehow known the single best option right from the very beginning and just stuck with it. It measures the cost of learning, essentially, the cost of not having perfect foresight from day one. And it's fascinating because mathematically you can frame this problem quite precisely. You use something called dynamic programming. It's a way to map out how decisions and information unfold over time, but actually solving it exactly, finding that perfect, optimal sequence of choices, it's usually impossible in practice. The complexity just explodes. Too many possible paths, too many outcomes. It becomes computationally just infeasible for most real problems. Okay, so if the perfect solution is usually out of reach,
what do people actually do? They tend to use simpler strategies, right? Things that are easier to implement. Exactly. Common approaches, sometimes called heuristic solutions. You might have come across names like Thompson sampling or TS, or maybe upper confidence bound algorithms, UCB. Right. These are kind of like good rules of thumb. Practical ways to tackle the problem, even if they aren't theoretically perfect. That's a good way to put it. They often perform pretty well. But, and this is a big but raised by Adusumilli's paper, they aren't necessarily the absolute best. In fact, the paper shows quite rigorously that these common methods, like Thompson sampling, are provably suboptimal. Provably suboptimal. Okay, what does that mean in practice? It means they often make systematic errors. A key one is that they tend to overexplore. They spend too much time trying out options that aren't the best one, maybe options that are clearly lagging behind. So wasting resources in a sense. Precisely. Leading to outcomes that are less than ideal. The paper quantifies this. It shows that Thompson sampling's risk, which is a measure of how far off it is from the perfect outcome, can actually be twice as high as the truly optimal policy's risk. Twice as high. Wow, that's significant. It really is. It suggests there's a lot of potential improvement just sitting there, waiting to be unlocked by using a better strategy. So if the common methods aren't quite cutting it, how does this paper propose we do better? What's the new approach? It sounds like the paper uses some pretty advanced tools to get at this. It does. The paper uses what's called a decision theoretic analysis, and it brings in some sophisticated mathematical frameworks. Things like diffusion processes, which help model how information or belief evolves over time, kind of like heat spreading, and partial differential equations, or PDEs, which are mathematical tools for describing systems that change based on multiple factors. Okay, now, we promise not to get bogged down in the math. Right, no, the specific equations aren't the main takeaway for most people. So focus on what these tools allow the author to do. What new perspective do they offer? What they allow is a much sharper way to analyze the problem. They let the author define new, more precise ways to measure performance. Specifically, concepts like asymptotic Bayes risk and asymptotic minimax risk. Okay, can you unpack those a bit? Asymptotic means like over the long run. Exactly. As you gather more and more data, Bayes risk looks at the average performance, assuming some prior beliefs about the options. Minimax risk looks at the worst case performance. How bad can things get even if the world is set up against you? And the key thing is, these new measures are sensitive enough to actually differentiate between policies like Thompson sampling and the truly optimal one in a way that older methods often couldn't. They were too coarse, sometimes making different strategies look equally good when they really weren't. So this is a finer lens for evaluation. But what does it mean for actual decisions? How does this advanced math help someone choosing that website layout or that ad image? That's the crucial link. This theoretical work isn't just theory for theory's sake. It leads directly to practical insights and better strategies. And this is where I think the paper's real genius for practical application comes in. First big contribution. It shows something quite remarkable. It shows that almost any complex bandit problem doesn't matter if the rewards follow a nice predictable pattern, like a bell curve, or if they're all over the place. Like totally unpredictable. Yeah, non-parametric, basically. Over time, as you get more data, the problem asymptotically reduces to a simpler, standard Gaussian setting. Gaussian. Like the normal distribution. Bell curve. Exactly. Which is incredibly well understood mathematically. It means you can effectively treat many complicated real-world problems as if they fit this much simpler, known structure. That sounds hugely simplifying. It is. It makes the analysis so much more tractable. It opens the door to finding optimal solutions that were previously hidden by the complexity. Okay, that's one major simplification. What else? Another massive insight, especially for practical implementation, the paper reveals you only need to keep track of 2 key pieces of information for each arm, beyond just knowing how much time has passed. Only 2 things per option. Yep. This is what we call dimension reduction. Instead of needing to track, a whole complex history for each arm. Which could be overwhelming with many arms or lots of data. Exactly. You can boil it down. You need to know how many times you've pulled that arm, obviously. And then, depending on the specifics, either something called the score process that's useful if your rewards fit a nice mathematical model, a parametric one, or if the rewards are less structured, non-parametric, you just need the total cumulative rewards you've gotten from that arm so far. So polls and score or polls and total reward. That's it. Essentially, yes, that's enough information asymptotically to make optimal decisions. It drastically simplifies what you need to monitor and compute. And here's the payoff.
The optimal strategies you can derive using the simplified framework. They substantially dominate the older methods like Thompson sampling. Dominate meaning. Yeah. Just perform much better. Yes, significantly better according to those risk measures we talk about. Remember that Google Analytics example? Yeah, optimizing the website. The paper shows the minimax risks for standard Thompson sampling and another common algorithm called MOSS. Minimax optimal policy in stochastic setting focuses on the worst case. Their risks were way higher, like 80 to 110% higher, than the optimal policy found using this new approach. Wow. 80 to 110% higher risk. That's not a small difference. Not at all. And even a fairly simple tweak to Thompson sampling, just making sure you always pick an arm if it's expected reward, seems positive. Even that simple rule gave 15 to 20% lower Bayes risk. Better performance on average. So even small adjustments based on these principles help. They do. And interestingly, while standard MOSS often does worse than Thompson sampling. Which seems counterintuitive if it's minimax optimal. Well, the name is a bit specific, but the paper shows that an optimally tuned version of MOSS, using the insights from this framework, can actually get very close to the truly optimal policy. So understanding the underlying theory lets you tune even existing methods better. Precisely. It highlights the power of getting the fundamental principles right. So let's loop back to that core idea, exploration versus exploitation. How does this new framework change how we think about that trade-off? Yeah, the balance between trying new things and sticking with winners. The optimal policy derived from this work gives you a provably better way to strike that balance. It's not just intuition anymore. For example, the optimal policy might actually tell you to pull an arm, even if, right now, its estimated reward looks negative. Pull something that looks like a loser. Why? For the exploration value. There's value in gathering more information about that arm, even if it costs you a little in the short term. Learning more might drastically reduce your regret later on. It might turn out to be better than you thought, or confirm it's bad so you can ignore it confidently. It's a calculated investment in information. Ah, okay. So the framework actually quantifies that future potential value of information. Exactly. It puts a number on the exploration value, allowing you to weigh it directly against the immediate expected reward. Which moves it beyond just a gut feeling about whether to explore more. Right. It leads to policies that are demonstrably more efficient in managing that crucial trade-off over the long run. Okay, so let's try and summarize what we've covered here. Karun Adusumilli's work in Econometrica. It's not just abstract theory. It feels like a really practical roadmap for anyone dealing with these kinds of sequential decisions where you don't know everything up front. I think that's right. It gives us sharper tools to measure how well different strategies perform. And, maybe more importantly, it shows how to actually calculate policies that significantly outperform the methods many people currently use. And it does that by simplifying the problem, right? Showing how complex situations can often be treated as simpler ones. Asymptotically, yes. Reducing them to that Gaussian structure. And by focusing our attention on just the most essential information, those two key variables per arm. Cutting through the noise, essentially. And think about where this could be applied. The implications are pretty broad. Faster, more effective choices in designing medical trials, maybe? Getting effective treatments identified sooner? Or online marketing, getting the right message out more efficiently. Public policy design, robotics, anywhere you learn as you go. It provides this really rigorous foundation for aiming higher than just good enough, for actually trying to find the optimal way. Yeah, it really underscores something interesting. Even when we're drowning in data, like we often are today, having the right mathematical way to frame the problem can unlock huge gains in efficiency and insight, things you might miss just looking at the raw data. Absolutely. The structure matters. So maybe a final thought for you as you think about your own research or decisions. If these complex real-world bandit problems can, in the long run, be simplified down to these elegant mathematical structures, what other challenges that seem overwhelming right now, maybe in your field, might also yield to a fresh perspective, a new way of framing? Could there be hidden simplicity, optimal paths waiting to be uncovered just by looking at the problem through a different mathematical lens? Something to ponder. And once again, we really do hope you'll take a moment to explore the full article by Karun Adusumilli in Econometrica. It's rich with detail. The link, as we said, is waiting for you in the show notes. Definitely check it out. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting.
রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ধরুন একটা ওয়েবসাইট আছে, সেখান থেকে ধরা যাক ৫% গ্রাহক পাওয়া যায় নিয়মিত। এখন ভাবা হচ্ছে সাইটটার একটা নতুন ডিজাইন আনলে কেমন হয়, কিন্তু মুশকিল হলো সেটা কাজ করবে কিনা বা কতটা ভালো হবে আমরা তো জানি না। তো কিভাবে খুব বেশি ঝুঁকি না নিয়ে আবার তাড়াতাড়ি বোঝা যায় যে নতুন ডিজাইনটা ভালো কিনা? ঠিক, এই যে একটা পরিস্থিতি যেখানে অনেকগুলো বিকল্প, কিন্তু কোনটা সেরা জানি না। হ্যাঁ, আর কম ক্ষতি করে সেই সেরাটা খুঁজে বের করতে হবে, এই নিয়েই আজকের আলোচনা। দারুণ একটা বিষয়। আর দেখুন, এই যে আলোচনাটা আমরা করছি, এটা তৈরি হয়েছে একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল LLM দিয়ে। এটা একটা গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জার্নাল, ইকোনমেট্রিকা। ইকোনমেট্রিকা? ও, ইকোনমেট্রিকা, এটা তো ফিনান্সিয়াল টাইমসের যে সেরা 50টা জার্নালের তালিকা আছে। এক্স্যাক্টলি, FT50 একদম সেই তালিকাতেই আছে। বুঝতেই পারছেন এর গুরুত্ব কতটা। আচ্ছা, আর এর লেখক হলেন কারুন আদুসুমিল্লি। উনি ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়ার অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। ও, আর ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড, উনি IIT দিল্লি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিক্সে বিটেক করেছেন। বাহ। আর তারপর লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স LSE থেকে MSc আর PhD। অসাধারণ। তো আমরা শ্রোতাদের একটা অনুরোধ করতে চাই, দেখুন, এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা বা না করাটা বড় কথা নয়, কিন্তু এই যে গবেষণাপত্রটা যেটা এত যত্নে লেখা আর বিশেষজ্ঞরা চেষ্টা যত্ন দেখেছেন, পিওর রিভিউড, সেটা যদি একটু সময় করে পড়েন খুব ভালো হয়। লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে দিচ্ছি, অবশ্যই পড়া উচিত। আজকে চেষ্টা থাকবে এই গবেষণাটার মূল কথাগুলো খুব সহজ করে বলা, বিশেষ করে তাদের জন্য যারা হয়তো এই একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন, যাদের হয়তো গণিত বা ইকোনোমেট্রিক্সে আগে থেকে পরিচয় নেই। একদম সহজ করে। হ্যাঁ, একটা অন্তরঙ্গ শান্ত আলোচনা হবে। আচ্ছা, তাহলে গোড়ায় ফেরা যাক। এই যে সমস্যাটা, এর কি কোনো নাম আছে একাডেমিক ভাবে? হ্যাঁ, আছে তো। এটাকে বলা হয় মাল্টি আর্মড ব্যান্ডেড সমস্যা। মাল্টি আর্মড ব্যান্ডেড, বেশ অদ্ভুত নাম তো। নামটা এসেছে পুরনো দিনের স্লট মেশিন থেকে, ওই যে হাতলওয়ালা মেশিনগুলো। ও আচ্ছা আচ্ছা, এক হাতওয়ালা দস্যু যাকে বলতো। ঠিক, ভাবুন আপনার সামনে অনেকগুলো ওরকম মেশিন আছে, কিন্তু আপনি জানেন না কোনটায় টাকা ঢাললে জেতার সম্ভাবনা বেশি। আপনাকে বারবার খেলে দেখতে হবে কোনটা ভালো, কিন্তু প্রতিবার খেলার জন্য কিছু খরচ হচ্ছে বা ঝুঁকি থাকছে। বুঝেছি, ভুল মেশিনে খেললে টাকা নষ্ট। ঠিক, বাস্তব জীবনে এটা হতে পারে ওই যে আপনি বললেন ওয়েবসাইটের দুটো ডিজাইন বা দুটো আলাদা বিজ্ঞাপন, বা ধরুন চিকিৎসার দুটো নতুন পদ্ধতি। আমাদের জানতে হবে কোনটা সবচেয়ে কার্যকর। একদিকে যেমন তাড়াতাড়ি শিখতে হবে, এক্সপ্লোরেশন যাকে বলে, আবার সেই শেখাটাকে কাজে লাগিয়ে লাভও করতে হবে, এক্সপ্লয়টেশন। আর ভুল করার মাসুলটা ক্ষতিটা কমাতে হবে। এই শেখা আর লাভ করার মধ্যে ভারসাম্য রাখাটাই তো আসল চ্যালেঞ্জ, তাই না? একদম। আর সমস্যা হলো একেবারে নিখুঁত গাণিতিকভাবে সেরা কৌশলটা খুঁজে বের করাটা প্রায় অসম্ভব। কেন? কম্পিউটেশনাল দিক থেকে কি খুব জটিল? হ্যাঁ, অনেক গণনা লাগে। তাই বাস্তবে আমরা সাধারণত কিছু সহজ নিয়ম বা হিউরিস্টিক ব্যবহার করি, কিছু কাজ চালানোর মতো পদ্ধতি। যেমন? একটা খুব চালু পদ্ধতি আছে, নাম থমসন স্যাম্পলিং বা সংক্ষেপে TS। আচ্ছা, থমসন স্যাম্পলিং বা TS। তো অধ্যাপক আদুসুমিল্লির এই কাজটা, এটা নতুন কি বলছে? TS এর সমস্যাটা কোথায়? এই গবেষণাটা সমস্যাটাকে একটু অন্যভাবে, আরও গভীরভাবে দেখতে সাহায্য করছে, বিশেষ করে সেই সব ক্ষেত্রে যখন বিকল্পগুলোর মধ্যে পার্থক্যটা খুব সূক্ষ্ম, বোঝা খুব কঠিন কোনটা সামান্য ভালো। ও আচ্ছা, সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিগুলোতেই ফোকাস করছে। হ্যাঁ, আর এর জন্য কিছু উচ্চতর গণিত, যেমন PDE বা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ব্যবহার করা হয়েছে। তবে সেটার গভীরে আমাদের যাওয়ার দরকার নেই। না না, সিদ্ধান্তগুলো উঠে এসেছে, সেগুলো কিন্তু বেশ সহজ আর বাস্তবসম্মত। এটাই তো দারুণ, জটিল তত্ত্ব থেকে সহজ সমাধান। কি সেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো? প্রথমত, উনি দেখিয়েছেন যে এই যে এতগুলো বিকল্পের মধ্যে বাছতে হবে, তার জন্য প্রত্যেকটা বিকল্পের ব্যাপারে মাত্র দুটো সাধারণ তথ্য মনে রাখলেই হয়। মাত্র দুটো তথ্য? কি কি? এক, সেটাকে কতবার পরীক্ষা করা হয়েছে, আর দুই, তা থেকে মোট ফল বা পুরস্কার কি পাওয়া গেছে। আচ্ছা, কতবার চেষ্টা করা হলো আর মোট স্কোর কত হলো, এই দুটো? হ্যাঁ, মোটের উপর এই দুটো।
এই দিয়েই অনেক ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, সমস্যাটা অনেক সরল হয়ে যায়। বাহ। আর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, দ্বিতীয়ত গাণিতিকভাবে দেখানো হয়েছে যে ওই যে বললাম প্রচলিত পদ্ধতি যেমন থমসন স্যাম্পলিং বা টিএস, হ্যাঁ, সেটা সবসময় কিন্তু সেরা নয়, কারণ টিএস অনেক সময় দরকারের চেয়ে বেশি নতুন জিনিস চেষ্টা করতে থাকে, মানে বেশি এক্সপ্লোরেশন করে ফেলে। ও মানে নতুন বিকল্প পরীক্ষা করতেই বেশি সময় চলে যায়। ঠিক, এর ফলে হয় কি, যেটা হয়তো সেরা বিকল্প সেটা থেকে লাভ পেতে দেরি হয়ে যায়, আর মোটের ওপর ক্ষতি বা যাকে বলে রিগ্রেট সেটা বেড়ে যায়। তাহলে শুরুতে যে ওয়েবসাইটের উদাহরণটা দিলেন সেখানে টিএস ব্যবহার করলে হয়তো নতুন ডিজাইনটা ভালো কিনা বুঝতে বেশি সময় লাগে যাবে বা বেশি গ্রাহক হারাতে হতে পারে। হ্যাঁ, সেরকম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, বিশেষ করে যদি দুটো ডিজাইনের পারফরমেন্স খুব কাছাকাছি হয়। তাহলে এর চেয়ে ভালো উপায় কি, মানে গবেষণাটা কি বলছে? গবেষণাটা আরেকটা পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করছে, সেটার নাম মস। পুরো নামটা হলো মিনিম্যাক্স অপটিমাল পলিসি ইন স্টোক্যাস্টিক সেটিং, কিন্তু সংক্ষেপে মস বলাই চলে। মস, আচ্ছা। দেখা গেছে এই মস পদ্ধতিটাকে যদি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাথে মানানসই করে একটু বদলে নেওয়া যায়, মানে একটু টিউন করা যায়, তাহলে সেটা প্রায় নিখুঁত কৌশলের কাছাকাছি ফল দেয়, এবং এটা ওই টিএস এর চেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ভালো কাজ করে, ওই রিগ্রেট বা ভুলের মাসুলটা কমায়। তার মানে মস কিছুটা বেশি কার্যকর। প্রায়শই, হ্যাঁ। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, এর কার্যকারিতা কিন্তু তথ্যের ধরনের উপর কিছুটা নির্ভর করে, সব পরিস্থিতিতে একইভাবে কাজ নাও করতে পারে। বুঝলাম, মানে কনটেক্সটে জরুরি। আচ্ছা, এর বাস্তব প্রয়োগ কোথায় হতে পারে, মানে কারা এটা ব্যবহার করতে পারেন? অনেক জায়গায়। ধরুন গুগল অ্যানালিটিক্স, তারা তো সারাক্ষণ এবি টেস্টিং করে। হ্যাঁ, ঠিক। বা ধরুন ওয়াশিংটন পোস্টের মতো বড় মিডিয়া হাউস, তারা তাদের ওয়েবসাইটে দুটো আলাদা হেডলাইন টেস্ট করতে পারে কোনটা বেশি পাঠক টানছে। ঠিক ঠিক। এই গবেষণার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তারা আরও দ্রুত, কম খরচে আর কম ঝুঁকি নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারে। শুধু বড় কোম্পানি নয় কিন্তু, যে কোনো অনলাইন ব্যবসা বা ধরুন স্বাস্থ্য খাতে কোনো নতুন নীতির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হচ্ছে, যেখানেই ডেটা দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেখানেই এটা কাজে লাগতে পারে। তার মানে মূল কথাটা দাঁড়াচ্ছে যে এই যে অনিশ্চয়তার মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া, এটা খুব জটিল সমস্যা হলেও গভীর তত্ত্ব দিয়ে একে বোঝা সম্ভব। আর সেই বোঝাপড়া থেকে এমন সহজ কার্যকারী কৌশল বের করা যায় যা আমাদের প্রচলিত পদ্ধতির চেয়েও ভালো ফল দিতে পারে। একদম তাই। এই গবেষণা আসলে আমাদের এটাই শেখায় কিভাবে আমরা অজানা জিনিস শেখা, মানে এক্সপ্লোরেশন, হ্যাঁ, আর যা আমরা অলরেডি জানি তা থেকে লাভ করা, মানে এক্সপ্লয়টেশন, এই দুটোর মধ্যে একটা সঠিক ভারসাম্য রাখতে পারি। সেরা কৌশলগুলো আসলে এই দুটো দিকের মধ্যে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য খুঁজে বের করে। ঠিক বলেছেন, এক্সপ্লোরেশন আর এক্সপ্লয়টেশনের ভারসাম্য। আলোচনাটা প্রায় শেষের দিকে। আচ্ছা, শেষে একটা প্রশ্ন রাখা যাক, কি বলেন? নিশ্চয়ই। এই যে শেখা, এক্সপ্লোরেশন আর লাভ করা এক্সপ্লয়টেশনের মধ্যে ভারসাম্য খোঁজার আইডিয়াটা, এটা যদি আমরা আমাদের রোজকার জীবনে প্রয়োগ করি, যেমন ধরুন কোন চাকরিটা নেব, কোথায় ইনভেস্ট করব, বা এমনকি ধরুন বিজ্ঞানীরা যখন গবেষণা করেন যেখানে ফলাফল আগে থেকে জানা নেই, সেসব ক্ষেত্রে এই ধারণাটা কাজে লাগালে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াটা কতটা উন্নত হতে পারে? খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। এটা নিয়ে ভাবার অনেক অবকাশ আছে। আর আবারও মনে করিয়ে দিই, মূল গবেষণাপত্রটার লিঙ্ক কিন্তু শো নোটসে দেওয়া আছে, সময় পেলে অবশ্যই পড়বেন। হ্যাঁ, পড়ার জন্য আবারও অনুরোধ রইল। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए आपके सामने 2 वेबसाइट डिजाइन है, या शायद 2 न्यूज हेडलाइन। चुनना है कि कौन सी ज्यादा क्लिक्स लाएगी। अब दिक्कत यह है कि शुरू में तो पता ही नहीं होता कि कौन सा बेहतर है ना? तो क्या करें, एक ही चुनते रहें या बदल बदल कर ट्राई करें? मतलब सीखना भी है जल्दी और अच्छे नतीजे भी चाहिए। ये बैलेंस बनाना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। और आज ना हम कुछ इसी तरह की पहेली पर बात कर रहे हैं। हमारी ये जो चर्चा है, ये असल में एक अकादमिक लेख का लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब LLM से तैयार किया गया सारांश है, और ये लेख छपा है इकोनोमेट्रिका जर्नल में।
जो कि एक FT50 लिस्टेड यानी दुनिया के टॉप जर्नल्स में से एक है, काफी प्रतिष्ठित है। लेख का नाम है रिस्क एंड ऑप्टिमल पॉलिसीज इन बैंडिट एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, और इसके लेखक कौन है? ये अर्थशास्त्र विभाग से हैं और इनका बैकग्राउंड भी काफी सॉलिड है। IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग फिजिक्स में बीटेक किया इन्होंने और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से MSc और PhD की है। वाह, प्रभावशाली सफर है। हाँ, और हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि चाहे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं, लेकिन ये जो लेख है इसे पढ़ने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। काफी गहरा शोध है, बहुत ध्यान से रिव्यू किया गया है। लिंक हमने शो नोट्स में डाल दिया है। हमारी कोशिश यही है कि इस रिसर्च का जो मेन आइडिया है उसे आसान भाषा में समझाएं, खासकर उनके लिए जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं, जिन्हें गणित या इकोनोमेट्रिक्स की बहुत ज्यादा जानकारी शायद न हो। तो मतलब ये जो सीखने और कमाने के बीच का संतुलन है, जिसे एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट कहते हैं, वही मेन प्रॉब्लम है यहाँ। हाँ बिल्कुल, जैसे दवाइयाँ हों या विज्ञापन या वही वेबसाइट डिजाइन, कई ऑप्शन है पर रिजल्ट पक्का नहीं पता, तो ट्राई करना पड़ता है। लेकिन हर ट्राई में ये रिस्क है कि हम शायद बेस्ट वाला नहीं चुन रहे। एग्जैक्टली, इसी को वो एकेडमिक भाषा में मल्टी आर्म्ड बैंडिट प्रॉब्लम कहते हैं। और गोल ये है कि एक्सपेरिमेंट करते हुए नुकसान, जिसे रिग्रेट कहते हैं, वो कम से कम हो। अच्छा, तो इसके लिए वो थॉमसन सैम्पलिंग, TS और अपर कॉन्फिडेंस बाउंड UCB जैसे तरीके तो हैं ही, जो काफी चलते हैं। हाँ, वो काफी पॉपुलर है। वो देखते हैं कि किस ऑप्शन के बेस्ट होने की संभावना ज्यादा है या किसके बारे में हम सबसे कम जानते हैं। लेकिन ये जो शोध है ये एक कदम और आगे जाता है। ये पूछता है, क्या कोई थ्योरी के हिसाब से एकदम बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है? मतलब सबसे अच्छा क्या है, उसे डिफाइन कैसे करें और उस तक पहुंचे कैसे? ये लेख इसी रिस्क को, मतलब जोखिम को समझने की कोशिश करता है और सबसे बेहतर पॉलिसी ढूंढता है। लेकिन अगर TS और UCB इतने पॉपुलर हैं, तो फिर इस नए शोध में क्या अलग है? क्यों ये कह रहा है कि वो शायद बेस्ट ना हो? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस रिसर्च में एक खास मैथमेटिकल तरीका इस्तेमाल हुआ है, डिफ्यूजन असिम्प्टोटिक्स। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये उस सिचुएशन को बहुत ध्यान से देखता है जहां अलग अलग ऑप्शंस के बीच का फर्क बहुत ही मामूली हो। जब फर्क इतना कम हो कि बेस्ट वाले को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाए। ये सबसे कठिन केस है और इसे समझकर हम किसी भी स्ट्रैटेजी की लिमिट्स जान सकते हैं। तो ये सुनने में तो काफी जटिल गणित लग रहा है। क्या इसे समझना मुश्किल होगा? नहीं, दिलचस्प बात यही है। शोध ये दिखाता है कि कई कॉम्प्लेक्स लगने वाली प्रॉब्लम, जहां हमें नतीजों का पैटर्न या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, उन्हें भी गणितीय रूप से आसान बनाया जा सकता है। अक्सर प्रॉब्लम को ऐसे ट्रीट किया जा सकता है जैसे नतीजे एक नॉर्मल, वो घंटी जैसी शेप वाले गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हों, भले ही आसान में ऐसा ना हो। अच्छा, तो मतलब इसे सरल बनाया जा सकता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ हमारे लिए? प्रैक्टिकल मतलब ये है, और ये काफी काम की बात है, कि बेस्ट स्ट्रैटेजी तय करने के लिए हमें हर ऑप्शन के बारे में बहुत सारी डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2-3 मुख्य चीजें काफी हैं, जैसे उस ऑप्शन को कितनी बार चुना गया है अब तक, उससे टोटल इनाम या स्कोर कितना मिला है और कितना टाइम बीत गया है। बस इससे कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम हो जाती है। ओके, तो ये 2-3 चीजें पता हों तो बेस्ट स्ट्रैटेजी मिल सकती है। और ये मिलती कैसे? कोई फॉर्मूला है? हाँ, ये रिसर्च उसे खोजने के लिए एक खास तरह के मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करता है। इसे PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन हमें सही बैलेंस बताता है, कब हमें नए ऑप्शंस आजमाने चाहिए यानी एक्सप्लोर करना चाहिए, और कब हमें उस ऑप्शन को चुनना चाहिए जो फिलहाल सबसे अच्छा लग रहा है यानी एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और नतीजे क्या निकले? क्या ये PDE वाली स्ट्रैटेजी वाकई बेहतर है? यहीं पर नतीजे थोड़े चौंकाने वाले हैं। शोध में पाया गया कि जो पॉपुलर रणनीतियां हैं, जैसे थॉमसन सैम्पलिंग यानी TS, वो अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा खोजबीन करती हैं। मतलब वो नए ऑप्शंस को ट्राई करने में ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट लगा देती हैं जब शायद ज़रूरत न हो। सच में? यानी जो सबसे पॉपुलर है वो बेस्ट नहीं है? हमेशा नहीं, कुछ स्थितियों में तो बिल्कुल नहीं। इस शोध के मुताबिक कुछ केसेस में TS का जो रिस्क है यानी जो संभावित नुकसान है, वो इस शोध में निकली बेस्ट स्ट्रैटेजी के मुकाबले 2 गुना तक हो सकता है। 2 गुना?
अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो फिर बेहतर क्या है, टीएस नहीं तो क्या? हाँ, ये बड़ा फर्क है। तो लेख एक और तरीके का जिक्र करता है, मॉस, मिनिमैक्स ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी इन स्टोकास्टिक सेटिंग्स। अगर इसे ठीक से ट्यून किया जाए तो ये कुछ स्थितियों में उस बेस्ट स्ट्रेटेजी के काफी करीब परफॉर्म कर सकता है, खासकर टीएस की तुलना में तो बेहतर। और असल दुनिया के उदाहरण भी हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स में एबी टेस्टिंग होती है, या वॉशिंगटन पोस्ट जैसी कंपनीज हेडलाइन टेस्ट करती हैं। वहां सही स्ट्रेटेजी चुनने से नतीजों पर बहुत फर्क पड़ सकता है। हाँ, तो मोटो मोटो सबक ये है कि जब अनिश्चितता हो और कई विकल्पों में से चुनना हो, तो सिर्फ जो पॉपुलर है उसी पर टिके रहना शायद बेस्ट ना हो। थोड़ा गहराई से विश्लेषण करने पर ज्यादा असरदार रणनीतियां मिल सकती हैं। नाम बढ़ाने या अफसोस यानी रिग्रेट कम करने पर फोकस करता है, लेकिन ये एक सवाल छोड़ जाता है आगे के लिए। सोचिए, अगर एक ऑप्शन से दूसरे पर स्विच करने की कोई कीमत हो, कोई कॉस्ट हो, या फिर एक्सपेरिमेंट करने पर कुछ नैतिक सीमाएं हो, एथिकल कंस्ट्रेंट्स, तो क्या तब भी यही बेस्ट स्ट्रैटेजी काम करेगी? ये एक दिलचस्प सवाल है भविष्य के शोध के लिए।